अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। पाकिस्तान एयर फोर्स के स्टैंड ऑफ जैमर से मुतालिक पाकिस्तान और तुर्किया के फॉर्मल एमओयू से मुतालिक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स, पॉसिबल टाइमलाइन और अफादियत को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के सरकारी दौरे पाकिस्तान के दौरान तुर्क कंपनी और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर से मुतालिक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ख्याल रहे कि हम 2023 और अब से चंद माह पहले आपके साथ ये खबर शेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्क साख्ता हवा स्टैंड ऑफ जैमर प्रोग्राम की तर्ज पर तुर्किया के ताउन से एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर प्लेटफॉर्म हासिल करेगी। इस मकसद के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स बम्बार्डियर के ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट को पहले ही अक्वायर और रिसीव कर चुकी है, जिस पर अब तुर्क कंपनियों के ताउन से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट की कन्फिगरेशन की जाएगी। इधर तुर्क एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर किए जाने वाला ग्लोबल 6000 पर बेस्ड स्टैंड ऑफ जैमर इस साल फ्लाइट टेस्ट से गुजरेगा और इसे इस साल के एंड या फिर अगले साल के अवाइल में तुर्क एयरफोर्स के हवाले किया जाना है। 2023 में अवार्ड करदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से 2 स्टैंड ऑफ जैमर की डिलीवरीज 2026 के लिए प्लान है, जबकि बाकी 2028 तक तुर्क एयरफोर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इस स्टैंड ऑफ जैमर पर इस्तेमाल होने वाले तीनों कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जिसमें कम्युनिकेशन जैमर, रेडार जैमर और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स, तुर्क कंपनी एसलसान ने मकामी रिसोर्सेज से तैयार किए हैं। तुर्क एयर फोर्स के लिए एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर से मुतालिक हालिया डेवलपमेंट और अब पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इस प्लेटफॉर्म से मुतालिक एमओयू के बाद ये तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को बम्बार्डियर के ग्लोबल 6000 पर बेस्ड पहला स्टैंड ऑफ जैमर 2026 के एंड या फिर 27 के अवाइल में डिलीवर हो सकता है। एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में क्रिटिकल एसेट समझा जाता है, जिसको ख़ास तौर पर दुश्मन के रेडार्स, कम्युनिकेशंस और सेंसर नेटवर्क्स को सेफ डिस्टेंस से डिस्टर्ब करने के लिए तैयार किया गया है। ये एसेट ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इन्हेंस करने के लिए कई तरह के एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, जिस पर हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर्स मुतलका मुल्क को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डोमिनेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स एनिमी रडार्स, कम्युनिकेशंस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को डिग्रेड करते हुए उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स सर्वेलेंस और टारगेटिंग रडार्स को डिस्टर्ब करके दुश्मन की जानिब से फ्रेंडली फोर्सेस को डिटेक्ट और ट्रैक करने की एबिलिटी को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देते हैं। यूं ये एसेट्स मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ मुतलका मुल्क को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डोमिनेंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर्स को फोर्स मल्टीप्लायर भी करार दिया जाता है, क्योंकि ये एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर्स फ्रेंडली एयर, लैंड और नेवल फोर्सेस की सर्वाइवेबिलिटी में भी इजाफे का बाइस बनते हैं। इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स स्ट्राइक मिशंस, रिकॉनेसेंस और टेक्टिकल ऑपरेशंस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एडवर्सरी के डिफेंसेस को सप्रेस कर देते हैं। एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर्स लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स दुश्मन की जानिब से लाक खतरात से दूर रहते हुए जैमिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस किस्म के सिस्टम्स के मॉडर्न वारफेयर में इस्तेमाल से हाई वैल्यू एसेट्स जैसा कि एवैक्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट दौरान ऑपरेशन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर्स इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल करते हुए फाल्स टारगेट और एनिमी रडार की रीडिंग को मैनिपुलेट करते हुए डिसेप्शन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इस किस्म की टेक्टिक से दुश्मन की इंटेलिजेंस एफर्ट्स को मिसलीड करते हुए ना सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है, बल्कि इस सूरत में दुश्मन की जानिब से इफेक्टिव रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज को भी रिड्यूस किया जा सकता है। एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर्स CEAD यानी
سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس رولز میں دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بلائنڈ یا جیم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے اسٹرائک ایئر کرافٹ کو ہاسٹائل ایئر اسپیس میں پینیٹریٹ کرنے اور ان کو لاحق خطرات کو ریڈیوس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس صورت میں اسٹرائک ایئر فورس پرسیشن اسٹرائکس کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ ایئر بورن اسٹینڈ آف جیمرز کو آپریشنل فلیکسیبلٹی کے نقطہ نظر سے بھی اہم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملٹی ڈومین میں لینڈ، سی اور ایئر کے علاوہ اسپیس آپریشنز میں کارآمد سمجھے جاتے ہیں۔ اس قسم کے ایسٹس کو دونوں اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل مشنز میں ڈپلائی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مختلف طرح کے کامبیٹ سینیریوز میں سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ایئر بورن اسٹینڈ آف جیمرز کے اگر رول کی بات کریں تو اس قسم کے سسٹمز کو جہاں ریڈار جیمنگ اور ڈسیپشن، کمیونیکیشن جیمنگ اور الیکٹرانک انٹیلیجنس گیدرنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، وہیں یہ اسٹرائک مشنز میں سپورٹ اور میری ٹائم کے علاوہ گراؤنڈ آپریشنز میں سپورٹ کے ساتھ ساتھ سائبر الیکٹرانک وارفیئر انٹیگریشن کے بھی کام آتے ہیں۔ امید ہے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے نیئر فیوچر میں ایئر بورن اسٹینڈ اپ جیمر کی انڈکشن کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کو الیکٹرانک وارفیئر ڈومین میں نئی اور ایڈوانس کیپیبلٹی حاصل ہوگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان ایئر فورس اس سے پہلے بھی ایئر بورن الیکٹرانک وارفیئر اکوپمنٹ استعمال کر رہی ہے، جن کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2019 میں ہونے والی کشیدگی کے دوران بھی استعمال کیا گیا تھا۔ فرینڈز، اگر ہم اس ایئر بورن اسٹینڈ آف جیمر طیارے کی کیپیبلٹیز کی بات کریں تو بمبارڈیئر کا گلوبل 6000 ایک ہائی پرفارمنس بزنس جیٹ پلیٹ فارم ہے، جس میں ٹوٹل 8 سے 17 پرسنل کی سیٹنگ کیپیسٹی موجود ہے، جبکہ اس کی میکسیمم رینج 10,927 کلومیٹرز بتائی جاتی ہے۔ اس پر رولز رائس کے انجنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بمبارڈیئر کے گلوبل 6000 ایئر کرافٹ کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ یہ 51,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 946 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اسی پلیٹ فارم پر ہی ترک ایئر فورس کے لیے ہوا اسٹینڈ آف جیمر پروجیکٹ کے تحت تمام تر الیکٹرانک وارفیئر اکوپمنٹ کی کنفیگریشن کی جا رہی ہے، اور پاکستان ایئر فورس بھی اسی پلیٹ فارم پر بیسڈ اسٹینڈ آف جیمر ایئر کرافٹ حاصل کرے گی۔ اس طیارے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں لینڈ بیسڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کی نسبت زیادہ ایڈوانس فیچرز استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ طیارہ نیئر فیوچر میں انکا 3 انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل، جس کو ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز نے ڈیولپ کیا ہے، اس کے ساتھ اور بیرکتر کے قزلعلمہ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے علاوہ ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کان کے ساتھ بھی انٹیگریشن میں کام کر سکے گا۔ آپ کی پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ایئر بورن اسٹینڈ آف جیمر سے متعلق حالیہ MOU اور اس قسم کے ایسٹس کی نیئر فیوچر میں پاکستان ایئر فورس میں انڈکشن سے متعلق کیا اوپینین ہے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔